بسم الله الرحمن الرحيم. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज इंशाअल्लाह हम सूरतुन नबा पढ़ना सीखेंगे इंशाअल्लाह। मेरे साथ साथ पढ़िएगा ताकि आपकी तजवीद और अदायगी ठीक हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं। सूरतुन नबई मक्किय्या, सूरा नबा है, मक्की है और इसकी 40 आयात हैं और 2 रुकू हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मा यतसाअलून। عما يتساءلون عن النبأ العظيم. عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون. كلا سيعلمون. ثم كلا سيعلمون. ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا. والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا. وخلقناكم أزواجا। आखिर पे 2 ज़बरें आए आयत के आखिर पे, तो वक़फ़ करते वक़्त एक अलिफ और एक ज़बर पढ़ते हैं। अज़वाजा, औतादा, मिहादा। वजअलना नौमकुम
سباتا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا وجنات ألفافا تنوین کے بعد حروف ہلکی میں سے حمزہ ہے لہٰذا یہاں پہ غنہ نہیں ہوگا ان یوم الفصل كان ميقاتا إن يوم الفصل كان ميقاتا پورے قرآن میں جہاں بھی نون مشدد آ جائے یا میم مشدد آ جائے وہاں پر ہر صورت میں غنہ کریں گے يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت
سماء فكانت أبوابا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا وكل شيء أحصيناه كتابا
فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن
लहुर्रहमानु वक़ाल सवाबा। ला यतकल्लमून इल्ला मन अज़िन लहुर्रहमानु वक़ाल सवाबा। ज़ालिकल यौमुल हक़्क़। वक़फ़ की सूरत में क़ाफ पे क़लक़ला होगा। ज़ालिकल यौमुल हक़्क़ फ़मन शाअ अत्तख़ज़ इला रब्बिही मआबा। फमन शाअ अत्तख़ज़ इला रब्बिही मआबा। इन्ना अंज़रनाकुम अज़ाबन क़रीबा। इन्ना अंज़रनाकुम अज़ाबन क़रीबा। यौम यंज़ुरुल मर्उ मा क़द्दमत यदाहु वयक़ूलुल काफ़िरु या लैतनी कुन्तु तुराबा। यौम यंज़ुरुल मर्उ मा क़द्दमत यदाहु वयक़ूलुल काफ़िरु या लैतनी कुन्तु तुराबा। अल्हम्दुलिल्लाह, आज का हमारा ये लेसन कंप्लीट हो गया है। इस लेसन में हमने मुकम्मल सूरतुन नबा को पढ़ना सीखा है। अल्हम्दुलिल्लाह, आप इसकी बार बार प्रैक्टिस कीजिए, इंशाअल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।